Dobar dan, hvala što ste došli, dobro došli. Danas je trebalo predavanje da drži inženjer Ivan Popović, ali pošto on radi neke lasere za Francuze, a to je da bi zaradio novac, da bi napravio eksperiment loptastih munja, na 156 kHz dobije loptaste munje. I sad mu treba dobar transformator od 20 kWh da napravi to, pa elektrostatičko polje da munja lepo kruži oko onoga sulundara od aluminijuma na vrhu Teslinog sekundara za kapacitivnost i tako dalje. To sve košta 20.000 evra i čovjek sad pravi laser da bi, da kažem, taj novac uložio u eksperiment, pa će za mjesec dana da drži predavanje. A za 2 nedelje predavanje će držati doktorant filozofije Sanja Vlahović na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorira filozofiju, a tema je smrt. Metafizika smrti. Tako da to su sljedeća predavanja, a sad sam ja uskočio. Vidim prazno mesto, pa da se istaknem sa svojom teorijom. A predložit ću eksperiment na kraju za proveru principa vremenske koordinacije fizičkih i bioloških sistema. Biološki sistemi su već i onako ugrađeni vremeplovi, jer je u stvari genom vremenski program razvoja kompletnog bića, također početka i kraja. I mislim da može da se na vrlo jednostavan način ponovi Teslin eksperiment koji je on opisao u Colorado Springs dnevniku i napisao je pismo svom prijatelju Johnsonu koji je izdavao Century magazin Vek, gde je Tesla redovno objavljivao članke, pa čak i prevode pesama Zmaja Jovana Jovanovića na engleski. On je napisao sljedeće. Dragi, kaže prijatelju, ti ćeš biti jednoga dana u stanju da svoje pesme čitaš Homeru, ovo je pisao pesme, a ja ću moći da raspravljam matematičke probleme sa Arhimedom. U škrabotinama elektromagnetskih polja ja sam otkrio pa zapeta pa znak usklika. I mislim da je to jedan, za mene bar, bio od putokaza da pokušam da na bazi ideje o luminoferoznometru, a to je Teslina rezonantna tehnologija, ona se bazirala na ideji etra, koja je u međuvremenu, kao što znate, prošla u nauci loše i glasanjem izbačena iz fizike 1928. godine u Pasadeni. Tamo nije bio Einstein, ali je bio Lorenz. Ima li etra, nema etra, glasali da nema etra. Eto. Tako da, mislim, to je sada priča o čemu je govorio i kolega inženjer Marjanović o istorijatu, u stvari jednog krajnje nenaučnog, da tako kažem, znači nije urađena nikakva ozbiljna provera, pa čak su provere etra pokazale potpuno pozitivan efekat, da ga ima, a ne da ga nema. Ali to je druga priča. Ja sam pošao od svesti. I šta sam pokušao? Pokušao sam da poređam ontologiju, matematiku i fiziku u jedan niz osnovnih pojmova iz kojih svaki drugi pojam sledi, a koji zapravo predstavljaju to što se zove dvosmerno jednoznačna korespondencija. Znači, kad kažem kontinuitet, ontološki, to geometrijski isto znači što i tačka i potpuno isto aritmetički što i nula i u fizici to je pojam svesti. Ja sam, znači, pojam duha
koji je pojam teološki i dosta nejasan, zamenio naučnim pojmom svesti da bi mogao da dobijem ovaj kategorijalni sistem ontologije, geometrije, aritmetike i fizike, iz koga slede i temporalna matematika i određeni fizički eksperimenti, od kojih su neki urađeni, ali nisu shvaćeni kao da se zasnivaju na vremenu, nego na sili, na masi, na energiji. To su sve pojmovi koji se mogu izvesti iz pojma vremena, a pojam vremena može se izvesti iz pojma svesti. Evo, to je to. Znači, ako sad gledamo šta? Dedukcija. Moguća je potpuna dedukcija. Znači, ja mogu opšti zakon da primenim na pojedinačni slučaj. I to jeste u stvari naučno otkriće. A induktivno, ja ne mogu da pregledam sve slučajeve u kosmosu da bi formirao određeni pojam nekog zakona ili čak i opšti pojam bilo čega. Tako da moram da imam jedan korak dedukcije. Prema tome, induktivne teorije ne vode do krajnjih rešenja, samo deduktivne, kao što je recimo Euklidova geometrija. I prema tome, ja sam pošao od ideje kontinuiteta, neprekidnosti. Znači, postoji princip neprekidnosti koji prethodi čemu? Pa prethodi onome što je neprekidno, to je u stvari sadašnjost, večna sadašnjost ili kontinuum. Prema tome, kontinuitet u geometriji ja prikazujem tačkom. Zašto tačkom? Tačka nema nikakvih ograničenja, nema dimenzionalnosti, prema tome ona je idealna geometrijska slika nečega što je beskonačno. Aritmetički nula, sve isto važi i za nulu, deo nule jednak je celoj nuli, nula također nema granicu, nema periferiju, nula je opšti pojam i može idealno da služi kao model, kao aritmetički model za beskonačnost. Fizički to je svest. Zašto? Zato što je to kontinuitet. Ako imamo nesvest, to je diskontinuitet. Znači, svest je u stvari nešto što u suštini povezuje kontinuum vremena koji je beskonačan. Da je beskonačan, to je očigledno, jer je stalno sadašnje vreme. Znači, to je jedna jedina fizička beskonačnost, jeste sadašnjost. I pošto je beskonačna, ona se ne kreće. Pošto se ne kreće, stalno je sada. Po meni tu nema nikakvih logičkih primjedbi na tu priču. Pa sve je jasno. Evo ga, kontinuum to je u stvari. Sad, ja sam stavio tog fullness, odnosno punoću ili legiju tačaka. Legija. Šta znači? Znači, praktično sve tačke. Sve tačke koje ja mogu da imam padaju mi u jednu tačku. Dakle, ceo kontinuum vremena može da se izrazi kao svest. Jer su sve tačke, što su bezdimenzionalne, isto što i jedna nelokalna tačka. I to je sada matematički, osnova matematičkog formalizma koji omogućava dalju dedukciju. Vidjet ćete o čemu se radi. Evo ga. Dakle, to je u stvari, i ovdje je znak za beskonačno, znači imamo svest, to mi je aritmetički nula, pa onda kontinuum, dakle vreme, sadašnje vreme, to mi idealan je znak za to beskonačnost. Onda idemo, to je znači jedna tačka, to je sve. Sad, šta se dešava sada sa drugom tačkom? Sad pazite ovako, ako mi je svest jedna tačka, ja ako moju svest aspektiram, a tu se radi sada o volji, nameri ili želji, to je način na koji mi proizvodimo stvarnost u suštini. Dakle, ja mojim aspektom, znači ovo je recimo da je ovo ovde svest, beskonačna svest. I sad, ja je ovde obeležim, znači obeležim jednom tačkom, druga tačka te beskonačne svesti jeste aspekt na vreme. Znači ja, svest, kažem, druga tačka je onaj 100. Ja u stvari imam radijus. Znači aspekt svesti na vreme stvara prostor, proizvodi direktno prostor, imam radijus i u stvari ja imam jednu sferu i na taj način ja beskonačnost delim na 3 dela. Na spoljašnjost, na površinu sfere i na njenu unutrašnjost. Dakle, ja u stvari beskonačnost
u odnosu celina, deo ne mogu da podelim na dva dela nikako, jer nemam razgraničenje. Deo razgraničava ono što je konačno od onog što je beskonačno. Ako napravim deo, najjednostavniji deo je sfera, ja automatski imam na 3. Eto, sve to trojstvo. Direktno imam tu podelu. Dakle, to je način na koji nastaje prostor. Aspekt svesti na vreme, to je radijus, 2 tačke. Po sfernom zakonu ja imam zapravo ono što je deo vremena. Prostor je deo vremena, direktno. I to je ono što ja zovem diskontinuitet. Znači imate kontinuitet, to je u stvari svest. Pa onda kontinuum, to je sadašnje vreme, beskrajno sadašnje vreme, pa diskontinuitet, to su geometrijski, 2 tačke, ili aritmetički zakonitost jedne polovine. Jedna polovina, to je odnos dela i celine, koji uspostavlja radijus, 2 tačke, kada pravi po sfernom zakonu sferu, a to je onda deo kontinuuma. Kontinuum je vreme, prostor je deo vremena. Generator vremena. Znači, šta je u stvari radijus? Radijus je temporalni generator prostora. Radijus je taj koji još nije, to je polovina. Ja da bih imao dimenziju prostora, moram da imam jedinicu, a ne polovinu. Znači, polovina mi je samo čisti odnos koji zapravo proizvodi prostor. I sad, šta je vreme u prostoru? Pa to je prečnik. Evo ga prostor, zakrivljen po pi, evo ga prečnik, to je u stvari prava linija i to su sad 3 tačke. Imamo centar, imamo jednu tačku, drugu tačku na periferiji i imamo zapravo sferu iz koje sada možemo da gradimo elementarnu masu. A kako? Jednakost je uslov sinhroniciteta. Kod mene je sve vreme. Znači, ako prostor nastaje iz vremena, onda recimo jednake dužine u prostoru, one su sinhronicitet kad se gleda iz tačke vremena, odnosno sa stanovišta vremena. I imamo šta? Pa imamo ovde, pa evo vam 2 radijusa, to je krst. To je ovde krst. Polovina toga, sad sve se to izvodi matematički, ali ja ću da skratim zato što mi je važno posle u vezi gravitacione konstante da vidite kako ovo radi. Vidite, polovina, sve su sad polovine. Znači, radijus je polovina i evo ga polovina radijusa, spojite to, napravite, jer sad su to sve novi radijusi koji rade, ovo ovde malo jeste tačno fi polovina, to je radijus mase. Kod mene to je radijus mase i taj radijus mase, hvala. I taj radijus je mase jako važan što direktno iz njega se izračuna Borov, poštovanje, izvolite, Borov radijus. Znači masa u stvari, evo šta je masa. Ovo je prostor i sad ovde imamo u stvari unutra masu čiji je prečnik fi, to je interno vreme mase, interno vreme prostora jeste jedinica, jedan manje ovo fi, jednako je fi na kvadrat. Inače, pozivni znak za Srbiju, 0,6118, to je malo fi, ovo koje deli jedinicu, mali zlatni presek. To pomnožite samo sobom, dobit ćete kvadrat toga, to je 381. Pozivni znak za Srbiju, recimo telefonski, je kvadrat zlatnog preseka, malog zlatnog preseka. Jedini takav na svetu. I vidite, kad dobije masu, prostor manje ova masa, to mi je onda energija. To je ono što ostaje u stvari između prostora i mase. I to, ja sam zvao to kao subdiskontinuum, znači imamo diskontinuum prvi, to je prostor. Pre toga imamo diskontinuitet, znači zakon po kome nastaje prostor, to je radijus. 2 tačke i napravimo sferu i evo ta sfera, to je diskontinuum ili ti, uzeo sam latinske nazive, stvarno su vrlo analitički dobro poređani i evo ga, to je u stvari
prostor koji ima interno vreme jedinicu, znači sve u stvari, sva vremena su prave linije, a prostor je uvek kriv i to samo po pi. Ne može drugčije da bude. Jer ako dodamo treću tačku da bi dobili neki drugi oblik krivine, iz dve tačke dobijamo samo pi, a iz treće tačke dobijamo neki drugi oblik krivine, ali to je već ugao. A ugao je u stvari operator sinkroniciteta u sistemu. To je složenija za jedan ceo stepen složenija pojava od samog radijusa koji stvara isključivo pi krivinu. Znači, jeste prostor zakrivljen, to je tačno, ali ne po svetskim linijama Einsteinovim i to, nego po prirodnoj geometriji. Vidite šta? Nauka u stvari otkriva, ili ljudski otkriva matematiku, a ne izmišlja. Postoji 80 i nešto matematičkih oblasti, ali ta osnovna matematika jeste u stvari generička matematika koja proizvodi stvarnost. To je ona koja stvara ovaj pojavni svet. I to se, kad se tako postavi, može pokazati i u fizičkim eksperimentima. Evo ga ovde, subdiskontinuum 2, to bi bila energija. Evo, sad ću da vidite, ali neću ja to sve... Evo je, subdiskontinuum 2, to je energy unit, to je kvant, vreme, prostor, masa i to je najobičnija računica koja se sastoji, dakle, cela matematika, vidjet ćete kako radi, sastoji se isključivo iz 5 elemenata. Jedan je nula. Nula je u stvari osnovna fizička konstanta i to je sadašnje vreme. To je nula. Imamo trenutak sadašnjosti koji je nemerljiv. Imamo celokupnu sadašnjost koja je beskonačna, nije metrički pojam. Znači, nula je apsolutno idealan model, aritmetički model za beskonačnost koji ujedinjuje beskonačno malo i veliko. Nema tu nikakve razlike. Jer kad gledamo iz sredine, onda postoji beskonačno malo i veliko. A kad gledamo celokupnu beskonačnost, postoji samo ona. Nema te podele na malo i veliko. Jer, kažem, nije metrički pojam. Ta meros je deo na grčkom. Ali beskonačnost ne može da bude deo. Nego je sve što je konačno deo beskonačno. Ali to ne znači da to konačno ima ograničenu veličinu. Može da bude ma koliko veliko. Znači, imamo beskonačnost koja je aktuelno odmah postojeća u celini i to je sadašnje vreme, zato je stalno sadašnjost, nema kretanja vremena nikakvog, nego je uvek jedno isto vreme. A postoji sad prostor, kaže veličina prostora, pa ma koliko veliki, ali je konačan, kao brojevi. Brojevi su, koji god uzmete broj, on je konačan, ali nema kraja brojanja. Znači, brojevi direktno odražavaju jednu od glavnih fizičkih osobina prostora, a to je ma kolika veličina. I ovo sad neću dalje objašnjavati, samo sam hteo da dođem ovde do mase iz razloga što je to jedan način na koji može da se posmatra, sad ćemo samo... da se posmatra računanje. Evo, na primjer sada, znači ovom matematikom. A šta je ta matematika? Ta matematika u stvari da svest na osnovu kontinuuma vremena, aspektiranjem svesti na vreme, nastaje, pošto je onda to su dve tačke, jedna je nelokalna tačka svesti, a druga je lokalizovana tačka vremena. I dakle može da bude centar bilo gde, ali granica je određena u vremenu. I onda imate sferu i to je prostor. Znači, to je matematika koja sadrži nulu, zatim jednu polovinu, to je radijus, jedinicu kao jedan jedini broj. Jer 2, 3, 4, 5, 6, 7, to su sume jedinica, to nisu broje, to su sume. Prema tome, jedinica je ono što zovemo broj i ta jedinica u stvari je interno vreme prostora. Jedna metodološka primjedba, vidite, šta sam ja hteo? Ja sam hteo da u svakom trenutku kad kažete neki matematički pojam, on ima potpunu fizičku korespondenciju. Kad kažete jedna polovina, to je radijus i ništa drugo
Ništa drugo ne može da bude. Ili kad kažete jedinica, to je interno vreme prostora, to je prečnik sfere. I onda sa tom strogošću, kao što je nekad Newton rekao, hipotezis non fingo, ne smiju da se izmišljaju hipoteze, ja sam postavio jednu mnogo strožiju stvar kao zahtev, a to je da svaki matematički pojam koji se koristi ima direktnu, jednoznačnu fizičku interpretaciju da bi dobio osnove generičke matematičke prirode koja proizvodi realni svet. To je bila, da kažem, epistemološka ideja. I evo šta ja mislim. Mislim da sam uspeo. Evo ovako. Vidite, znači sad imamo gravitacionu konstantu koja iznosi 6,67, to svi znaju. Sad, način na koji sam ja dobio gravitacionu konstantu nema nikakve veze sa merenjima. Jako mnogo je to sve mereno i dobili su to. A vidjet ćete razlog zašto. Dakle, bezdimenzionalnih konstanti. Pi je bezdimenzionalna konstanta. I recimo a, to je bezdimenzionalna konstanta. Može a na kvadrat, a na treći. Možda radite sa šta god hoćete. Ili sa pi, ili sa fi. Ali one nemaju određenu veličinu. Dakle, iz neodređenih veličina ja sam dobio broj koji je dobijen na osnovu merenja, ali objasnit ću zašto taj broj na taj način funkcioniše. Zašto je to moguće tako dobiti? Evo vidite, gravitaciona konstanta, znači iz hipoteze elementarne mase ili jedinične mase, to je u stvari interno vreme fi, a fi puta pi to je krivina mase. Pa vidite, uostalom kad izađete, kad gledate nebeska tela, ona su sva okrugla. Apsolutno sva okrugla. I radijus bilo koje distance između dva centra konstantne sadašnjosti je temporalni generator prostora iz vremena. Znači, bilo koje dve tačke daju vam sferu. Sad to se naravno usložnjava kasnije. Dakle, radijus je temporalni diferencijal. I sve se izvodi iz vremena. Svesti i vremena. Nema drugih nikakvih pretpostavki sem da postoji princip kontinuiteta i da postoji kontinuum kao beskonačnost. Kao fizička beskonačnost. Zašto je dokaz naše iskustvo? Jer vidimo da se vreme ne kreće, znači beskonačno, stalno je sadašnjost, nema ničeg drugog. Prema tome, jedina fizička beskonačnost je vreme. A prostor je konačan, ali ma koliko veliki, isto važi i za masu, isto važi i za ono što zovemo energija. A energija u stvari ima pogrešan naziv, to treba se zove informacija. Energija je de facto temporalna informacija koja menja sistem. Ali to je sad teorijski izvod iz ove teorije. Znači ovako, prostor pi je površina, evo vidite, ima radijus, 1/2, prostor pi površina sfere, jer u stvari, vidite, mi imamo 3 rotacije u prostoru, ok, ali sve te 3 rotacije su vremenske. Ja ne mogu ništa da rotiram, a da nemam vremensku dimenziju te rotacije. Znači, ja imam 3 rotacije u prostoru, a po Minkovskom imam 3 dimenzije prostora i 1 dimenziju vremena. To je besmislica, jer u stvari su mi sve te 3 rotacije u prostoru vremenske i kad ja imam sferu, ja imam tačno 3 dimenzije, a ne 4. Tu ima 1 dimenzija viška. Znači, imam sferu koja ima dužinu i širinu površine, to su 2 dimenzije, i imam 3. dimenziju vreme, to mi je prečnik te sfere. Znači, 3 dimenzije. 2, 1 je 3. I sad pogledajte dalje. Interno vreme pi površine, znači ovo su sad elementi računa. Podelom internog vremena, to je po zlatnom preseku, dobija se, evo ga, jedinica, znači fi, 0,618, do jedinice ostaje 0,381. Zlatni presek, to ćete lako zapamtiti zbog telefonskog broja. Interno vreme elementarne mase i fi na kvadrat, to je interno vreme naboja, to jest, ja sam nazvao elementarna energija radi razumevanja, ali u stvari je to zapravo temporalna informacija za sistem da se menja. To je suština energije, a ne sila. Kad kažete energija, imam veću energiju,
Da imate u stvari drugačiju informaciju za promjenu sistema. U kosmosu ne vlada sila, nego vladaju principi i to matematičke prirode, jer je cela matematika nauka o vremenu. Ni geometrijske, ni aritmetičke objekte mi nemamo drugačije nego kao stvari. Znači, oni de facto jesu izrazi generičke matematike u obliku prostora, mase i energije. To je ovo, evo. To su sve brojevi, u stvari, što bi rekao Pitagora. Sve brojevi, ali postvareni brojevi. I to je suština, u stvari, jedne potpuno nove teorijske fizike koju je Tesla radio kao njegovu tehnologiju, ali eto nije konceptualizovao, nije izrazio kao teoriju. Ja sam pokušao da nađem gde je osnova za tehnologiju rezonance. A šta je rezonanca? To što kaže Goran jedan dan. Pa rezonanca kaže, pa to je tehničko ime za sinhronicitet. Pa jasno. Pa onda imate fazno, pa ovako, pa onako, pa simultanost. Razni su oblici, ali sve je u suštini temporalni događaj. Ne postoji u fizici, u realnosti nikakav eksperiment ili događaj koji isključuje vreme, pa čak i samo vreme uključuje vreme. Znači, moramo imati koncept vremena u fizici. Ako to nemamo, ne može da se radi ništa. Bolji i pogrešan koncept nego nikakav. I s pogrešnim konceptom svašta su otkrili, mislim, fizičari. Sad zamisli da se unese ono što je govorio Nikolaj Kozirjev, a to je aktivna uloga vremena. Vreme kao prirodni zakon. To se otvara Zeit tehnologija, što bi rekli ovi iz okultne fizike, Nemci. To je to. Znači, vremenska tehnologija. Drugim rečima, nije problem onda ni medicine, ni genetike, to da ne govorimo kakva je primjena na biološke sisteme jednog takvog otkrića i takvog jednog načina uopšte razmišljanja. I evo da vidite, interno vreme elementarne mase je 0,618 tralala. Elementarna masa, jedinična masa, to je proizvod njenog internog vremena i prostora. To je dakle 1,94 fi puta pi, 1,9415. Ima tačno. Znači, možemo uvek i aritmetički, pošto to su odnosi, a nisu brojevi. Recimo, napravljena je katastrofalna konceptualna greška što postoji u skupu realnih brojeva. Postoji fi, postoji pi, a to su zakoni. Pi nije broj. Nije nikakav broj. 3, 14, 1, 5, 9 i tako dalje, pa u beskonačnost. Nije to broj, nego je to odnos. To nije ista stvar. Broj, pa broj jedinica. Nema drugog broja sem jedinice. To je isto kao što su i svi brojevi razlomci, recimo, pa to su odnosi sve. Nisu to pravi brojevi. Tako da, za vrednost, evo ga, prostor je, sad da vidite tačno o čemu se radi. Znači, prostor je pi 3,14, interno vreme prostora je jedinica, elementarna masa m 0,61 i tako dalje puta pi 1,94 i sad evo je jednačina, prostor kroz elementarnu masu minus interno vreme prostora. Da bi dobio samo masu, da oduzmem prostor, dobijem gravitacionu konstantu elementarne mase i evo vam prosta računica, dobijem je evo ovde 3,33 tralala. Kako se izvodi elementarna masa? To sam svima poslao, ja već ovo sve imate u telefonu, kogod je dobio pozivnicu, ko nije šaljem. I to je u stvari loptasta munja, to je varijanta loptaste munje, ali dobro. Ide dalje. Elementarna masa je proizvod prostora i vremena. Sve se sastoji samo u stvari iz vremena i prostora i ostalo su sve informacije. I to je čitava struktura sveta. A u osnovi toga je princip kontinuiteta, neprekidnosti, jer svet je beskonačnost i to vremenska. Dakle, princip neprekidnosti mora da prethodi onome što je neprekidno. Ne mogu ja fizički ništa da uradim, a da zakon fizike to ne dozvoljava i ne prethodi mom fizičkom eksperimentu. Znači, princip kontinuiteta, princip svesti, duh, ako hoćete, mora, apsolutno mora da prethodi onome što je fizičko, što znači svest prethodi vremenu. I svest aspektom na vreme proizvodi ceo svet. Radi se o univerzalnoj svesti koju mi
kad fokusiramo našu svest, u stvari koristimo kao neku vrstu individualne i lokalne informacije. I na taj način funkcioniše. Jer ja aspektiram sad vrata, recimo, mojom svest. Tamo nije moja svest u onim vratima, nego vreme. A svest je ovde. Znači, ja imam svest, aspektiram na vreme, evo ga radijus. Pa taj radijus treba preći, jer je to temporalni generator. Znači, već je to vreme uključeno u taj aspekt. I sve u stvari što se dešava se preko i kroz vremena i po vremenskom zakonu, uključujući sve granice. Granice u kosmosu su vremenske, one nisu prostorne. Prostor spaja, a vreme je to koje odvaja. Znate, recimo, prostor, na primjer, ovo je prostor jedan isti. Juče je ovde bila druga situacija, sutra će biti druga situacija, danas smo mi ovde. Znači, mi ovaj prostor po vremenskim koordinatama možda smestimo koliko hoćete svetova, događaja, ljudi u jedan isti prostor. Prostor je taj koji u stvari spaja, na primjer, prostor do ovog ekrana, prostor ekrana koji zaprema ekran i ovaj dalje prostor. Ali ovaj ekran ima drugo interno vreme od okolnog prostora i zato ovaj svet izgleda kako jeste. Kad gledate vreme kao princip ili faktor razgraničenja, stvari u fizici postaju kristalno jasne i matematika postaje strašno jednostavna. Elementarna masa je znači proizvod prostora i vremena. I za dve jednake elementarne mase, to je ovo, jedna je 3,364 i tako dalje, evo ga, dve elementarne mase su 6, 6, 7 i tako dalje, to je gravitaciona konstanta. I sad, kako sam ja, znači bezdimenzionalnih konstanti, pi, fi, jedinice, odakle sad gravitaciona konstanta koju je dobijena merenjima i to hiljadama i hiljadama merenja. Evo, sad ću da objasnim. Vidite ovako, ovo je sada, da kažem, to je prikaz, prikaz u stvari načina na koji ova logika funkcioniše. Ovo su dve mase, jer se radi o dve mase. Gravitaciona konstanta, to je privlačnost među masama. I gravitacija ima vremensku prirodu. Ona nije sila, nego zakon, geometrijski poredak sinhronih pozicija prostora i mase. Vreme je najopštiji zakon fizike. Nema opštijeg zakona fizike od vremena i glavna i osnovna fizička konstanta je nula. To je sadašnjost u stvari. To je aritmetički model sadašnjosti. Sada vidite kako se to radi u savremenoj fizici. Znači, vidjeli ste ovo sve jednostavno, ne može biti jednostavnije. Ima samo pi, fi jedinicu, ništa drugo. Ja dobijem direktno gravitacionu konstantu iz toga. Na osnovu ovog modela. I sad ovo su polovine, to su radijus, evo ga fi, sve prosto i jasno. I sad šta? Evo da vidite, gravitaciona konstanta kako je izmerena u nevremenskoj savremenoj fizici. Stika 2. Evo, masa 1, masa 2. Evo ga Newtonov zakon, m1 puta m2 sve na kvadrat i tako dalje. Sad vidite, sa relativnim standardnim odstupanjem, znači 1,2 i tako dalje, to je neko malo stupanje, pošto su oni mnogo merili, a ovo je direktno teorijski, pojavljuje se neka mala razlika, ali ona, vidite, evo, razlika u korist merenja ima 3 nule, to je neka 10.000 razlika. Naravno da je normalno da teorijski uvek sve bude tačnije nego kad merimo. Jer svaka stvar je sama sebi mera, što znači da postoji prirodno sameravanje između ove klupe, recimo, i ovog stola. Prirodno sameravanje, nezavisno od čoveka. A ako ja sad uzmem metar da merim, uvek ću imati neku grešku. To je uvek aproksimativno, uvek je približno. Nikad ne može da bude potpuno tačno. Ali priroda radi apsolutno tačno, ne statistički. Statistika je 1, nema u prirodi desit će se možda. Ne, desi se ili se ne desi i u svakom slučaju apsolutno tačno. I sad šta? Gledajte ovako. Bezdimenzionalna gravitaciona konstanta sledi neposredno iz Newtonovog zakona gravitacije. Evo ga Newtonov zakon gravitacija i evo, ja sam uneo moje račune direktno u Newtonov zakon gravitacije i dobio potpuno isti rezultat. Eto.
Kao što vidite, a Newtonov zakon gravitacije je tačan, rakete lete po njemu, ne lete po tenzorima Einsteinovim escape Canaverala, nego, boga mi, računaju sve po Newtonu, jer kako će da dobace do meseca po Einsteinu? Pa nikako. Pa mere rad. Čekaj. To je tehnika, ali ovo je teorijski deo. Pazite ovako, vidite. Sad ja sam se pitao, u redu, ako ja direktno dobijem na osnovu ovih bezdimenzionalnih konstanti 6,67, kako to može biti i zašto je to tako? Jer ako sad promenim mere, uzmem funte, uzmem stope, uzmem inče, uzmem ko zna šta, uzmem neku drugu pud, recimo meru umjesto kilograma, ja ću dobiti potpuno druge brojeve ako pomnožim tom konstantom, što znači da će meni gravitaciona sila koju računam biti drugačija. Znači, nešto tu nije kako treba. Međutim, pogledam ja kako je nas, a ovo je 667, ali u kom sistemu? U SI sistemu, to je ovo CG, santimetar sekunda, odnosno kilogram sekunda i metar. To je taj sistem. Sad, pogledam ja istorijat kako je šta nastalo. Kako je nastala sekunda, kako je nastao metar i kako je nastao kilogram. To je sve uzeto direktno iz prirodnih konstanti. Zato se to tako slaže. Recimo, metar danas, kako se računa, to je 1 sa C, 1 kroz brzinu svetlosti. To vam je metar. Pre toga je to bio u doba Francuske revolucije 40 milioniti deo meridijana koji prolazi kroz Pariz, a spaja polutar i kako se zove, pol, severni pol. Međutim, pa ko je napravio zemlju? Priroda, da ne kažemo tvorac Bog. Znači, i to je uzeto, i ta mera je uzeta u stvari iz onoga što je urađeno po apsolutnoj generičkoj matematici prirode. Ista stvar, to je što se tiče metra. Što se tiče sekunde, tu vam je još tačnije. Tu je prvo kad su krenuli satovi, to Saint-Simon još radi, su krenuli satovi sa ovim platnima, onda su gledali da ta sekunda odgovara 86.400 delu solarnog dana. Koliko traje dan, pa ovo, pa ono. Tako je to bilo u početku. Posle, međutim, sa razvojom nuklearne tehnologije i toga, sad onda su gledali da to urade preko cezijuma, kako iskače u stvari elektron sa jednog na drugi nivo ljuske cezijuma, pa to je onda bila sekunda, deo sekunde, pa onda su sad na kraju napravili neki sat od stroncijuma, ali svejedno, stroncium, cezijum, onda čak je bilo i klatno. Da dužina klatna, čija poluperioda je tačno 1 sekunda. Ali s obzirom da to nije svuda na zemlji isto, gravitacija je tu malo ovakva, malo onakva na polutaru, drugčije na polu, pa su od toga odustali. To sve kažem zato što na kraju je pobedilo direktno uzimanje delova. To je u stvari fraktal, mera, bezdimenzionalnih koji koristi priroda da napravi ovu stvarnost, a onda mi merimo pa uzimamo delove toga. Tako je nastao metar, tako je nastala sekunda i tako je nastao kilogram. Drugim rečima, zato se ovo slaže sa Newtonovim zakonima. Jer direktno su sve te mere uzete iz prirode, ali ne može da se složi recimo sa, na primjer, stopom. Kaže metar, stop. Gledam kako je određena stopa. Stopa, to vam je srednja veličina ljudskog stopala u Engleskoj, u Egiptu i u Grčkoj. Za muškarce i za žene pa uzeta srednja vrednost. Pa to nema veze s naukom. Znači, ovaj sistem mera se zato poklapa što je u stvari uzet iz prirode. Dakle, uzet je od onoga najpametnijeg kosmičkog uma koji je sve to već premerio i tačno sve uradio kako treba, ljudi samo da shvate. Ništa drugo. A zato se odjednom direktno iz Newtonovog zakona preko pi, fi jedinice, ništa drugo nema tu, dobije gravitaciona konstanta, videli ste, od 667, ali naravno nije to meni palo tek tako na pamet, nego cela ovaj kategorijalni sistem, ovo izvođenje iz svesti, kako se dodaje prostor pa masa, šta je to u stvari? Zapravo je svet jako apstraktan. Tu gotovo da nema čvrste materije. To je rekao stvarno, citiram ga po ko zna koji put, Max Planck. Kaže, čvrsta materija kako je mi shvatamo uopšte ne postoji. To su vibracije snižene
do nivoa na ko možemo da ih percepiramo. A koji je to nivo na koji su vibracije snižene? Da ja dodam sad na Plancka, pa nivo sinhroniciteta. Ono što je neistovremeno nema fizičku interakciju. Da smo došli pre 2 dana, ne bi bila ova soba ovakva, bili bi ovde đaci BK univerziteta, ne bi bili mi. I to je to. Mislim, jednostavno, sinhronicitet, znači vreme je osnova svega. Mislim da o tome gotovo da ne može biti razumne diskusije, mislim u smislu da se tako nešto poriče. Eto, to je dakle, imamo i drugi primjer koji je još jednostavniji, Borov radijus. Evo ga, to je model elektrona, urađen po ovom sistemu, Phi, Pi, R, ništa, najprostija matematika. I evo vidite sada kako izgleda, molim lepo, kako izgleda moja računica za Borov radijus. To je Phi polovina plus R polovina. To je Borov radijus. Znači, to je za vodonik. Evo ga, moja mera, molim lepo. Evo sad da vidite kako to izgleda u zvaničnoj nauci. Eksperimentno, merenjem. Radijus prve elektronske putanje distance između protona i elektrona. I sad ide koliko su oni dobili. Pogledajte vi šta oni sve uzimaju tu. Dijelektrična konstanta, redukovana Planckova konstanta, masa mirovanja elektrona, elementarno naelektrisanje, brzina svetlosti u vakumu, konstanta fine strukture. Sve se to računa da bi dobili ovaj prost broj koji ja iz jedne dobre, prave fizičke interpretacije, generičke, matematičke baze dobijem. Evo vidjeli ste i sami kako na najprostiji način, a to je polovina Phi i polovina R. To je taj isti broj. Ali ja znam šta je elektron, oni ne znaju. To je razlika. To je osnovna stvar je da se nešto razjasni. Znači imate pojavu, pa onda imate eksplikaciju. To može se razmišljati 50 godina dok se ne dođe do eksplikacije. A posle dalje ide jednostavnije. Kad ste nešto objasnili, onda ustanovite uslove te pojave, onda možete da imate repeticiju eksperimenta, repetabilnost eksperimenta, jer isti uslovi daju isti tok procesa. Koliko god puta ja ponovim iste uslove, dobit ću isti rezultat. Na tome se i zasniva verifikacija eksperimentalna fizike uopšte. Svih fizičkih eksperimenata i hipoteza raznih zakona i objašnjenja. I na kraju šta imam posle svega, posle mogućnosti repetabilnosti? Pa imam kontrolu. Cilj je kontrola. To je suština, u stvari, da kažem, te naučne epistemologije. I tu je, kao što vidite, evo vidite šta oni sve koriste, vidite ko je to komplikovani račun, zato što ne znaju kako izgleda elektron. I ne znaju da li se ono koje igra obrće ili se po Schrödingerovoj jednačini pojavljuje kao oblak statistički, a kako se ona rešava? Metodom greške. Mislim, van pameti potpuno. I zato je ovo što je prošli put, što je govorio Bojan Dimitrijević o Savi Cupaću. Sava Cupać je na drugačiji način, ali vrlo interesantno. Uspeo da izračuna spektralne linije. Znači, dobio je iz ideje etra, opet iz ideje etra. A što kaže, da podsjetimo šta je rekao, u doba Oktobarske revolucije prestali su da štampaju Tolstoja i Dostojevskog. I Lenin rekao, dobro, kaže, u redu, što se tiče Dostojevskog, on stvarno je, da kažem, teški fanatik i to, ali, kaže, za Tolstoja, to je ratni pisac, veliki, kaže, i onda je, zapamtite jednu misao koju ću vam sad reći, pa ako hoćete, poslušajte me, kaže, i sa potpuno pogrešnim ideologijama mogu se stvarati velika umetnička dela. Dakle, i sa pogrešnim naučnim teorijama vi možete dobiti dobar rezultat. Ili sa teorijama koje su uopšte tačne, ali nemaju metodu koja direktno vodi do rezultata koji je primenljiv u praksi. Međutim, u slučaju Schrödingera to je bio jedan beskrajan niz pokušaja, a u slučaju Cupaća to je bila jedna dosta prava linija gdje je čovjek dobio način da se računaju spektri litijuma koji su krajnje komplikovan račun u savremenoj fizici. Da ne kažem da su potpuno nedostupni spektri elemenata posle litijuma. I da skratim priču, evo, to vam je Borov radijus. Dakle, svih, ja sam izračunao 14
fizičkih konstanci na ovaj način praktično sve. I sad dolazimo na glavnu temu. Ovo sam sve morao da kažem. Ja ću sad, ko Goran što kaže, sad posle sat i po sad ću da vam kažem zašto smo se skupili. A to je ideja kako i zašto je moguće napraviti vremensku mašinu, odnosno replicirati je. Odnosno, to se stalno dešava u praksi, a da niko nema dobar teorijski pogled na tu stvar pa da može da objasni. Jer u stvari neprestano se menjaju prostor, masa i energija preračunavanjem internih vremena tih pojava. I u stvari, ako mi kontrolišemo interna vremena, nemamo nikakav problem sa, kako bih rekao, sa kontrolom vremenske pozicije u bilo kom okruženju. Znači, to je putovanje kroz vreme. Evo sad ovako. Kako je formula za evo, vidi se sve lepo, za put S sa T, je li tako? Ovo je put, ovo je vreme. I sad gledam, 2 sata prešao sam za, ne znam, odnosno 2 kilometra prešao sam za 2 sata. A šta je formula? To je vrlo, to govorim, evo zbog čega. Što ja polazim od toga da je elektromagnetski spektar u stvari taj osnovni luminoferozni etar ili ti, kako su alhemičari to zvali i stari filozofi, materija prima. Tako je zove i sam Bošković u svojoj teoriji filozofije naturalis. On kaže materija prima, to je osnovna materija. I zaista iz svetlosti nastaju elektroni, protoni, neutroni. Elektroni to 100%, to svi znaju, a ovo treba da budu vremenski uslovi pa da se te čestice koje iz elektrona dobiju određene lejere energetske pojave kao protoni i neutroni. Evo ga, ovo je lambda sa T. Evo. Znači, to je potpuno ista formula. Ovo je formula za frekvencu, ovo je formula za brzinu. Znači, put kroz vreme, pa šta je lambda? Lambda je talasna dužina, pa i to je put neki vod. I to je u stvari prostor. Znači, prostor kroz vreme. Suština je u tome. I sad šta? Ako ja hoću da dobijem odnos, a to je ono što ja zovem trenutni prenos signala, naravno i energije, mada tu reč treba zameniti u stvari jer asocira na silu, a sila ne vlada u kosmosu, nego principi, matematički principi u stvari. To je lepo Newton. Znači ja, ako recimo treba da prenesem nešto u T0, znači trenutno, šta ja moram da uradim? Pa moram da izjednačim put i talasnu dužinu. Znači S sa T, kroz lambda sa T. Ako mi je talasna dužina lambda jednaka magnitudi distance na koji prenosim tu talasnu dužinu ili elektromagnetski signal, onda će mi to biti S sa T kroz lambda sa T i ja lepo S i lambda skratim T i T će mi tog trenutka dati jedinicu. Dakle, ja kad imam odnos 1, znači kad mi je dužina puta identična dužini, talasnoj dužini, ja u stvari imam trenutni prenos. Zašto? Pa ako imam, na primjer, jedan radiotalas, neki ima 100 metara taj radiotalas, ali evo neki ima 2 metra. Pa kolika je brzina radiotalasa na sopstvenoj dužini? Ili još lakše, kolika je brzina metra prostora na sopstvenoj dužini metra prostora? Pa beskonačna. Da bismo postigli taj odnos, treba da izjednačimo brzinu i frekvencu. Dakle, na 100 km šaljemo talasnu dužinu od 100 km, imamo trenutni prenos signala, prevazilazimo sve prepreke i nikakvih problema nema. Evo, 300.000 je kilometara otprilike. 100 km, evo, znači 3 kHz treba mi talas i neko da bude, ne znam, u Čačku recimo i da meri i evo u Okladu da će imati trenutni prenos. Sa možda malom korekcijom zbog toga što ako ide kroz vazduh talas, onda će malo da se skrati talasna dužina. E sad, zašto sam ja došao na ovu ideju? Došao sam na tu ideju
zbog toga što je Einstein u specijalnoj teoriji relativnosti, zajedno sa Milevom, to nećemo pominjati, nju krijemo. Dakle, oni su napravili drugi postulat po kome je brzina u vakuumu svetlosti konstantna. Pazite, brzina svetlosti je konstantna i u staklu, i u ulju, i u Boze Einsteinovom kondenzatu da ide brzinom bicikla. Svuda je konstantna brzina svetlosti, ali je varijantna. A šta je svuda isto? U svim tim optičkim sredinama? Pa frekvenca. Pa šta to onda znači? Pa to znači ovo, da je talasna dužina, ona se skrati, recimo u vodi. 220.000 km je brzina svetlosti u vodi i ona je skraćena zajedno, Boga mi, skoro za petinu. I onda vidite onaj zrak uđe sunca pa postane plav zato što se prelomio po Snell-Descartovom zakonu. I sad šta? Šta hoću da kažem? Znači, vi imate istu frekvencu u vodi i u vazduhu, a nemate istu talasnu dužinu. A pošto je frekvenca odnos talasne dužine i vremena, onda ovo nije vreme, ovo moje talon vremena, vreme ono što vidimo na satu, što kaže Einstein. Pa nije to vreme ako je frekvencija ista u svim optičkim sredinama. Ovo je interno vreme koje odgovara u stvari o prostorenom vremenu. Dakle, talasna dužina je interno vreme elektromagnetskog talasa. I kad skratim talasnu dužinu, skratio sam i vreme, odnos vremena i odnos skraćene talasne dužine i internog vremena, pošto je talasna dužina interno vreme, skratim dakle dužinu, skratim i vreme, je isti i ostaje frekvenca ista. I to mi je dalo ideju to je, mislim, korekcija Einsteinove glupo postulirane brzine. To je trebalo postulirati frekvenciju, a ne brzinu. I to je jedna stvar. Druga stvar je interesantna, a to je, ajde, još ću to, princip relativnosti. Iz jednog sistema u drugi, pa da li se skraćuje kontrakcija dužine, pa dilatacija vremena, pa neka priča, pa gledam ja iz voza šta se dešava u vozu. Molim vas, princip, evo ovako, brzina V apsolutna jednaka je brzini relativnoj. Eto, to je pravi princip relativnosti koji posle se poklapa sa rezultatima koje sam ja dobio u teoriji. A zašto? Brzina apsolutno je jednaka brzini relativnoj. Ide voz preko šina. Voz ide 20 km na sat. Koliko šine idu relativno? 20 km na sat. To je pravi princip relativnosti, a ne ona priča, mislim, koja nema nikakve veze blage. Dobro. I sad, kako mi dobijamo vreme? Uključi se Teslin transformator. Vidite, svaka stvar, svaki objekt, svako živo biće, bilo šta, ima svoju karakterističnu vibraciju. Ajde da kažem kompleksnu, ima tu sad više, ajde ako kažem da je vibracija nešto što subsumira ceo sistem, onda je frekvencija izvod iz vibracije, pa ima više frekvenciji, pa onda u okviru frekvencije imate sektore oscilovanja, imate šta god hoćete. Ok, ali da kažem ovako uopšte, znači imamo da svaki objekat, biološki ili fizički, a i biološki je fizički naravno, ima neku određenu vibraciju. Znači ja imam vibraciju neku, ko zna koju, recimo vibraciju sistema A. Imam okolnu vibraciju sistema. Mi recimo svi ovdje imamo vibraciju, ne znam, recimo 7,83 Hz stojeće polje između ionosfere i Zemlje, na koji su navikli, to je to alfa stanje. Ionosfera je sad na 14 Hz, znači diglo se to Schumanovo polje. Zemlja je bila u doba Tesla, on je merio 6 Hz, odjednom je to sad 8 Hz i više. Znači, menjaju se ti odnosi, ali uglavnom postoji referentno polje. Referentno polje ima svoju vibraciju. To je znači odnos talasne dužine i internog vremena. I sad, uključim ja Teslin transformator. Molim lepo. Šta se desi? Desi se to da ja sad imam drugu vibraciju u lokalnom polju. Znači, uzmem objekt koji ima odnos sa referentnom vibracijom neki, x, i sad ga stavim u ovo dodatno polje i on sad ima drugačiji odnos referentne vibracije u odnosu na
ovo lokalno polje. I šta se u stvari desi? Menja se vremenska koordinata tog objekta u odnosu na referentno polje. On počinje da putuje kroz vreme. Da uzmemo, evo ja predlažem, da uzmemo jedan Teslin transformator, zatim uzmemo neku radioaktivnu materiju, s tim je najlakše, možda se čuje lepo. Da kažem X radijacija, ajde, to je alfa čestice, to je jako slabo, a da uzmemo beta raspad. Gama je opasno, uzmemo beta raspad i sad čujete Geigerov broj, tak, to se lepo čuje. Da stavimo, a malo računice naravno, da obja računicu tačno kako treba da se izračuna jačina polja u odnosu na objekt koji stavljamo, da to bude baš jak efekat. I onda da slušamo lepo zvuk. I znate šta, kada uzmete taj objekt i stavite ga u ovo polje, promenit će se ritam. Znači odnos dužina. Odnos dužina kao što sam rekao, talasna dužina je interno vreme. U elektromagnetskom spektru to je u stvari odnos pozicije u sukcesiji vremenskih događaja. Pa su kratke, odnosno visoke frekvencije, kratke talasne dužine prošlost, pa su duge talasne dužine ili niske frekvencije budućnost. A šta je sadašnjost? Pa bilo koje polje. Znači, ili direktni odnos ovih polja, ili bilo koje lokalno polje koje mi uključimo. Znači, kad uključimo Teslin transformator, mi smo zadali sadašnjost, lokalnu vremensku koordinaciju u kojoj onda možemo da eksperimentišemo sa objektima. I to bukvalno ono što je dalje od transformatora, znači ono što je u polju niže frekvencije, to naravno mogući su svi sad odnosi. Prošlost, sadašnjost, budućnost, to sad onda postaje kontrolabilno. Mi možemo onda da menjamo sad vremensku koordinaciju objekta u odnosu na poziciju u kojoj je okruženje. U odnosu na temporalnu poziciju okruženja. I to je Tesla, zato sam ono pismo naveo, on je čovjek, on je uključivo sve i svašta. I strašno niske frekvencije, i visoke, i kakve god. I on je primetio, dakle, da u određenim momentima njegova svest se odvaja od prizora, od percepcije i da može da šeta kursorom po memorijskim sadržajima, da priča sa ovim Arhimedom, sa Homerom, s kim hoće. Tako da, eto, ja bi ovo najjednostavnije predložio da napravimo jedan prost eksperiment. To stvarno to ništa nije nego samo čista matematika. Znači, šta je u stvari vremeplov? Vremeplov je kompleks elektromagnetskih polja, posebne matematike u odnosu na postojeće referentno polje i matematiku okruženja u koji stavite objekt. I kreće promjena vremena, promjena vremenske koordinate. Eto, to je to. Hvala. Bonus, ova knjiga, da vam kažem, ovde na kraju, tu imate Teslina izračunavanja za Tungusku eksploziju. To je fenomenalno, jer on je, evo, to su kako on transmituje velike količine električne energije, uopšte energije, kroz prirodne sredine. To su sve, evo, ovo sve su originalni spisi i računi. To je u vezi ogromne eksplozije u Sibiru 1908. godine, koju, kao što znate, ovo je knjiga Tesla protiv Morgana i Einsteina, uspon spiritualne fizike, sa kompletnom korespondencijom Tesle sa JP Morganom, mlađim i starijim. Eto, izdanje Nenad Toronto, eno ga sedi pozadi. Tako da se, to nije nikad objavljeno, to su materijali koji su samo ovde objavljeni, ali vidite, recimo šta se vidi, na primjer, iz korespondencije, ovaj JP Morgan, stari i mlađi, to je fantastično. Vidi se da je, prijatno doviđenja, da je on, Tesla, zvao JP Morgana u zaveru. Kaže, ti si genije tehnologije, ja sam genije tehnologije, ti si genije finansija. Morgan inače doktorirao ekonomiju, isto je nemački đak od Tesla u Heidelbergu. On je nemački doktor ekonomije. I
On je njega zvao, ne treba nam niko. Kaže, mi ćemo da rešimo sve s energijom, ovo ono. Međutim, šta je bilo? Morgan nije imao svoj kapital, nego Rothschildov kapital i to je sve blokirano. I tako, to je druga priča. Međutim, interesantna je prepiska zbog toga što je Tesla apsolutno rešio energetski problem planete Zemlje. Tu nema nikakve sumnje, samo što je to sve stopirano i onda je nauka otišla drugim pravcem. Jednostavno je drugačije sve to bilo. Sad, još jedna ovako informacija, to je sljedeće. Ovo što vidite, to vam je Tesla Vivekananda naučna fondacija u Indiji. Indija hoće sad, pošto Indija u stvari zamenjuje duboku državu, vidite da je predsjednik Svetske banke Indus, predsjednik engleske vlade Indus i tako dalje, svi egzekutivni direktori korporacija, Microsofta, sve su Indusi. I Indusi su zainteresovani za spoj spiritualnosti i nauke. To će biti u stvari veza između nekog višeg oblika religioznosti, naučne duhovnosti i onoga što je Tesla ostavio kao svoj eksperimentalno, tehnološko, naučni arhiv koji je ostalom u Beogradu, 37.000 ovih stranica naučnih dokumenata u kojima ništa ne iskorišćen potpuno za sada. Ja sam nešto čitao što sam mogao, 2000 strana, ali ne, to nije za jednog čoveka. Mora se uradi ne samo digitalizacija, nego i predmetni katalog. Kad ukucate etar, izađe vam sve o etru ili šta znam. Ne možete pregledati 37.000 strana. I to je situacija u kojoj se danas, po mom mišljenju, nalazi moderni svet, a to je da bez spoja spiritualnosti i nauke. Sa šta znači spiritualnost? Pa evo, ja sam to pokušao da uradim zamenjujući reč ili pojam duha pojmom svesti. A potpuno identično, samo što ovo ima naučnu konotaciju, a duh je malo nejasan i odmah imate kao neki osjećaj distance zbog epifanije. Kroz duh se pojavljuje Bog. To je iznad mene, to ja ne mogu da shvatim. Moj um je tu nemoćan. Međutim, Bog je nama dao um da shvatimo njegovo delo, ne njega samog. Zašto? Pa zato što smo mi delovi Boga, fragmenti, i što smo ga shvatili sopstvenim postojanjem. Pa postojanjem mi shvatamo Boga, ne logički, ne rečima, ne kroz poeziju, ne kroz bilo kakvu teologiju. Teologija je negativna teodiceja, to je negativni govor o Bogu. Kogod govori o Bogu, to mora da shvati da je to smešno, jer nema ništa što to nije. Vrlo jednostavno. O bogovima nema znanja. O bogovima nema znanja, rekao Melis, 6. vek pre naše ere na Samosu. Ja kad sam to pročitao, ja sam se umirio, zato sam glup. Rekao, ja shvatit ću šta je vreme, beskonačnost i svest, meni dovoljno. A što se Boga tiče, neka radi i dalje. Pa ne, šta je nama potrebno da izađemo u stvari iz patnje, iz naših ovih loših okolnosti? Pa naučno znanje. Pa nema, pogledajte, pa nijedna religija nije pomogla čoveku ni najmanje. Mislim, jeste utešila pred smrt i tako, možda to, ali nauka je jedina koja pomaže. Jedino nauka u stvari pravi te, pošto je čovek prilično nemoćan pred prirodom, ne nego 100%. I onda lagano preko nauke on je spoznajom Božijeg dela počeo da izlazi iz nekih oblika patnje, ne iz svih. Ne iz starosti, ne iz bolesti, ne iz smrti, ali iz mnogih oblika smo ipak uspeli da izađemo preko nauke. Zato ja verujem u stvari u neograničenost naučnog saznanja kad je u pitanju Božje delo, ne Bog. Kad je u pitanju Bog, o tom nema priče i nema znanja i mislim da je to u stvari na neki način vraćanje razumnog odnosa prema Tvorcu sveta. Kaže čudo, kaže pa gde su čuda? Pa sve ovo čudo, sve ovo što vidimo, ceo svet je u stvari jedno čudo. Eto, ima li kakvih pitanja? Ili neko da održi monolog? Izvolite. Jel ja? Vi. Pa vi ste danas održali jedno 170 predavanja i ja sam najmanje toliko puta i čula sve to već, ali uvijek mi se vraća mi se jedno pitanje, sad, ako sam ja to dobro prosto shvatim. Uzevši u obzir
Markseovo tumačenje o razuđenosti materije prostora, ako mogu tako da kažem. Šta je onda to što sve ovo drži na okupu ovaj prostor, odnosno beskonačnost? Koji je naziv vaš za taj lepak? Je li to duh ili svest? Je li to može tako? Samo svest to sve drži jer je svest kontinuitet. Ono što je neprekidno to drži sve ovo i vreme i delove vremena koji su prekidni. Sve drži princip neprekidnosti i to je u stvari univerzalno, znači ne svest ljudska, ne samo svest, nego svest kompletne vasione, jer je cela vasiona živo biće ako ima svest. A mora imati svest jer očigledno se sve dešava po jako jednom određenom i to matematički pravilnom, a kažem nisu matematiku ljudi izmislili, nego je pronašli principu koji mi možemo da spoznamo i spoznajući principe mi u stvari sebe oslobađamo. To imate u masoneriji, imate i kod Hegela. Sloboda je spoznata nužnost. Tako je, ja kad poznajem zakon, ja sam slobodan od zakona, mogu da radim što mi odgovara. Pa zato što znam kako deluje, pa mogu da izvučem. Pazite, bilo koji zakon, on pokriva sve posljedice. Dobre, loše, ovakve, onakve. Sad izaberem posljedicu koja mi treba. To je isto ko kad, kaže, kako da dignem onaj kamen? Sila puta krak, evo je poluga, začas izračunam, dignem kamen. Ja desnom rukom lako. To je, mislim, način. Može jedno pitanje. Kako da ne? Rekli ste da sve nastaje svesti i to je potpuno u redu. Mislim, tu nema diskusije. Sve to, da kažem, proizilazi svesti. Ovo je sve iluzija. Kako objašnjavate nastanak elementarnih šestica? Dolazi do rotacije i pojavi svesti u jednom momentu vremena. Pa to nastaje matematičkom zakonitošću. Kad imate luminoferozne, znači imate vreme, pa onda imate prostor. Čim imate prostor, imate kraće i duže. Imate elektromagnetski spektar, mala talasna dužina, kratka, dugačka. To je to. Znači vremensko-prostorna formacija, to je svetlost. Ništa tu drugo nema. To je isto informacija. Informacija se sastoji iz vremenske zakonitosti koja oblikuje prostor. I to je informacija. Samo da ispitam, koja je onda osnovna elementarna čestica? Da li je foton ili... Elektron, da. Jer pazite, pravi atomi, to su ovi elektromagnetski talasi. To su atomi. Ne, ovo što mi zovemo atom, to je ostalo, da kažem, iz atomske fizike, ali i iz hemije u stvari i tako dalje. A to je jako složena struktura. To nije atomos na grčkom, znači nedeljiv. Evo vam, molim vas, i to je još Young i tako dalje. Postoje eksperimenti koji pokazuju da fotoni nisu deljivi. Tako, izvinjam se, evo vam 100 metara recimo radiotalas. Ima 100 metara. Evo makaze, evo nož, evo sekira, podelite ga ako možete. Ne bi loše bilo, onda dobijamo 2 po 50 koji imaju veću energiju. Eto kako dobijemo višak energije. Samo sečam. Informacija, to se ne kaže naš u mnogim spiritualnim spisima, da je praktično materija informacije, sve koji zavisi informacije. Informacija formira praktično, da kažem, tu telesnu strukturu i pojavljuje se materiju. To je to, ali teo sam vidio se kako ste računali gravitacijonu konstantu kod vas, bi ona bila bezdimenzionalna, ako dovijek ima neku dimenziju. Istola je negativna tamo kod se mogu primeti. Ima minus 1. A ne, to oduzimam, znate šta, pošto u prostoru, kad nastaje masa, interno vreme mase je 0,618, a 1 je interno vreme prostora. Pa od internog vreme prostora ja oduzmem interno vreme mase da vidim koliko mi je ostalo, jer to mi je energija. Zato je minus, inače nije... Poslao sam ja to sve na telefon. Sve sam ja to poslao. Ne, mislim, teorija vam je fantastična. Mislim, čudi me da nema nekog većeg odjeka u... Imaće i odjeka. Pa ne može u Srbiji, nema ništa pametno, nema što. To ne vredi. Može pitanje vezano za doktorski rad. Idemo, čekaj, sad ne znam ko se... Kako ovaj koncept kontinuiteta uporedili sa Leibnicem i Boškovićem, odnosno kako? Koje ste meri Sa kim sa? sa vašim uvidima vezano za Leibnica i Boškovića? A pa to je posebna priča. To je bio početak razmišljanja. Leibniz recimo kaže kako on definiše
definiše prostor. To je, kaže, prostor je sled koegzistencija. Pa ste zašto? Jer sad ako ja imam, recimo imam liniju A i liniju B. Vidi, ako A linija i B linija nemaju istu vremensku, i B kraj, nemaju istu vremensku koordinatu, ova linija ne postoji. Znači, meni prostor mora da bude sav istovremen, inače ga nema. Ni krajevi obične linije. Zato kaže Leibniz da je to sled koegzistencija. A za vreme je rekao da je to poredak nejednovremenih događaja. To je napola, da kažem, sam ja to primenio, ali sam shvatio da vreme u stvari ima sadašnjost i onda imate talasnu dužinu koja je vreme i ne samo za svetlost, nego za celokupnu materiju i to je onda interno vreme i onda imate matematiku, koja možete da rešavate stvari u fizici. Inače ne vredi ako imate samo tačku i nulu, tu nema ništa, tu ste onda guru. Onda niste naučni. Tako, izvolite. Ovo je bitno pitanje pod utjecajem nekih mistika koje ne pročavaju i forme, istočnih i drugih. Oni pojam savesti tumače, ne tumače, dokazuju s argumentima da je suprotan pojmu svijesti. Da je pojam savesti kao dogma suprotan pojmu svijesti. Kao Astana Jerusalem, na primjer. Sad, kako to da objasnite savest po tome, a ima logike, malo detaljnije, može biti opozitan pojmu svijesti, kao i pojam dogme, da jedno drugo isključuju stvari. Mislim, to najbolje dublje razumio, mislim da ima neke logike. Savest je vaš sopstveni korektiv. Vi se sa sobom ne slažete kad je u pitanju savest. Znači, to je u stvari deo vaše idiosinkrazije, a to je duševna struktura. To bi posebno pričali. Ja sam izveo i koncepciju naučne etike, ne samo, i to iz reči moral. Znači, moral srpski, ono što se mora, to je prema tome set kosmoloških zakona i zakona fizike koje mi ne možemo da prekršimo jer su od tvorca. A možemo Mojsijeve zapovesti, možemo krivični zakonik, sve te oblike ljudske etike, etos, etikos, nauka, običaj grčki, zato sam koristim srpsku reč moral, zbog morati. Prema tome ono što moramo, moral kosmički se mora slušati, a moral ljudski nema veze, to se dogovorimo danas ovako, sutra onako. A savest, to je u stvari, vi imate svoj ideal duševni i onda imate postupke, imate percepciju, imate misao, imate okruženje na koje delujete. Sve to, kad se pojavi glas savesti, je protiv onoga što je vaš ideal. I to je u stvari korektiv lični. Savest je, ili ako hoćete, anđelska opomena. Hajde. U prevodu ja imam svoj stavova, se s njim ne slažem. Pa da. Pa mnogi ljudi rade ono s čime se ne slažu. Pitajte političare, pa ćete čuti. Demokratija je pravo da se složiš tuđi mišljenje. Ako sam dobro razumio, rekli ste da svest proizvodi vremena, a iz vremena proizilazi sve ostalo. Pa tako meni izgleda. To je samo mali uvod u moje pitanje. Kako biste iz vašeg ugla najkraće sagledali očiglednu egzistenciju parapsiholoških fenomena, recimo Baba Vanga? Kako ona ulazi u vreme i kako biste to preko vremena... Sve su to... Prijatelju, kad se unese uopšte ideja koncepcije vremena, da je to nešto aktivno u prirodi, da to nije samo što mi merimo vreme i naš nekakav etalon koji eto smo odredili prema prirodi pa radi. Vidite šta je, tog trenutka može to sve lepo da se objasni. Čovjek kad umre, energija, ali van vidljivog spektra, ostaje kao svetlosno biće da živi u astralu, s njim može da bude komunikacija. To je ovo što je videla Vanga. Vanga je upravo stekla tu osobinu da viđa ova bića koja su van ovog dela spektra na koji mi reagujemo. Eto to. A to posebni ljudi imaju, vrlo mali broj ljudi ima tu sposobnost. Ali to je jednako kao nekom drugom talentu za pesništvo, za matematiku, za muziku. Ima neko pa može da fantastično zapamti simfoniju, a neko ne može 100 puta 9. To je samo, u stvari, moć percepcije na osnovu fizioloških
osobina. Da li se to isključivo stiče ili se u specijalnim okolnostima dobija, recimo, usled jako pozitivnog ili negativnog stresa, kao recimo Bog. Ja mislim da se ne stiče, ako mene pitate, jer mi smo automati kosmičkih sila, pa kad smo već napravljeni, onda prilično automatski radimo. A rođenjem se to dobije, pa može posle da se razvije. Ali evo, nadam se da ćemo uskoro imati kolegu inženjera Gorana Marjanovića koji sprema eksperiment merenja astralnog dvojnika, koji treba da ima negde oko 6 ili 9 grama. Sad tu postoji još neka razlika, ali to ćemo da radimo. Jer pazite, šta znači parapsihologija? Pa ceo svet je čudo. Parapsihologija, to su specijalni događaji toga čuda. Ništa to nije drugo. Ali sve se može objasniti ako krenemo od shvatanja beskonačnosti. Znači, ne postoji nijedan fenomen, događaj, bilo šta što nije deo beskonačnosti i svojstava beskonačnosti koje zapravo predstavlja set tih osnovnih zakona kosmologije koji su neprekršivi. Ne možete da prekršite ni zakon indukcije, ni zakon gravitacije, ni zakon poluge. Ništa ne možete da prekršite od toga. A ovo zakone ljudske, kako god. Tu je cela, mislim, treba da u stvari naučna duhovnost da priđe i prouči aksiološke sisteme, sisteme etike i estetike. Naprimer, estetika. Sva najveća dela u zlatnom preseku. Zašto se to svima dopada? Pa zato što naša duša u zlatnom preseku direktno deluje rezonanca, odnosno sinhronicitet. Šta se meni dopada u tome? Pa ja se sebi dopadam u Mona Lizi, u Akropolju, u Taj Mahalu, sve čiji zlatni presek, gde god pogledate. I to se ljudima najviše sviđa. Razlog zbog toga je generička matematika prirode koja proizvede i vašu dušu i taj predmet preko genijalnog umetnika i svi zadovoljni. Svi vole jedni drugi. Izvolite. Možete nešto kratko o Filadelfija eksperimentu u kontekstu ove vaše teorije. Bio je film pre 2 dana, pa sam malo pod utiskom u tome. Aha, pa znaš šta, Filadelfija eksperiment, ja mislim da je to izvedeno. Ako mene pitate, to je 100% izvedeno, bez Tesla izvedeno, on je već bio otišao, mimoišao se sa Isusom Hristom na Božić. Isus Hristos došao na zemlju da pati, a Tesla otišao na nebo. Da dalje rukovodi ostvarivanjem svojih ideja. Eldridge je jedan razarač koji je iz Norfolka sa tamo doka prešao u Filadelfiju. I u Filadelfiji tu je doveden između 2 broda čije su oplate bile strašno uglačane, tako da je praktično napravljen na neka vrsta lasera. A tu na Eldridgeu, na tom razaraču je bio degauser. Degauseri su magnetski generatori za okidanje magnetskih mina. Onda 43. godina u pitanju, tad su magnetske mine bile u modi i sada ne bi prišla brodu magnetska mina, oni stave magnetsko polje i ona puca tamo dalje. I oni su jednostavno stavili posadu, uključili degausere i jaku refleksiju dodatnih magnetskih polja i to izgleda von Neumann, tako su rekli da je taj Einstein, kaže, njega su pitali, njega šta god da pitaš, to je džabe pitanje. Ali kako se zove von Neumann, on je bio fizičar, tvrdi matematičar i on je verovatno bio zapanjen onim što se desilo. A desilo se sledeće. Odjednom se pojavila iznad broda ovoga Eldridgea se pojavila zelena magla. Zelena magla, sad skačem. Pogledajte dnevnik iz Colorado Springsa. Zelena magla. To je taj isti efekat vremenskog šifta, pomeranja vremenske koordinacije. I onda je ostao samo obris i nestade brod skroz. Oni sve isključili, brod se ponovo pojavio, ali posada, sad pazite vi kad interna vremena, kad ukrstite interna vremena, vi možda dobijete amalgam, recimo, živog sistema i palube, gvozdene palube broda, to su oni i videli. I tako dalje. Ima to detaljno opisano po svemu tome što ja sam shvatio vremena i po tome što sam tu pročitao i kod Tesla. Ja sam potpuno uveren da je taj eksperiment izveden. Nemam nikakvu sumnju.
Eto. Izvolite. Pitanje je izgubilo smisla. Šta kažete? Objašnjeno je već. Htio sam samo na opšte sto za razmišljenje da dodam još jednu sitnicu koju mi je pala na pamet. Vi ste pominjali da nemamo saznanja o bogovima. Nema znanja, vi ste rekli da Boga ne možemo razumeti pošto smo delni. Ja matematičar nisam, ali jedno od tumačenja Gödelove teoreme je da se o sistemu ne može ništa zaključiti ako smo deo sistema. Ako? Ako smo deo sistema. Pa da. To je jedno od tumačenja. Slažem se. Da u ime robota se slažem. Prosto da dodam na... Ne, tako je. Kao jednu od... Ako je Bog postojanje, mi postojimo, pa nema tu da se pitamo ništa. To je onda više od distanciranog opisa jezikom ili nekakvim, bilo kakvim oblikom shvatanja koji možemo da imamo vizuelnim ili slušnim. Kad je samo postojanje, to je to. Tako da ja mislim da u stvari kriterijum istinitosti postojanje. Znači, istina je sve što postoji. I onda imate jednu vrlo zanimljivu stvar koju, mislim, inače to se zna u metafizici, u ontologiji, da ne možete stepenovati stvari ontološki, egzistenciju, stvari ontološki. Znači, laž i istina. Pa ja sad pričam neku laž, ali to isto postoji kao da sam pričao istinu. Znači, na nivou postojanja tu nema razlike. Samo preko značenja, znači samo logički. Tako da postojanje je nešto gde staje um. To ima i u Bibliji. Kad pita Mojsije Boga ko si, on kaže ja jesam. Kraj priče. Nije ništa pametnije smišljeno, ni kod Dekarta, ni sve uvek ostalo je na tome, koliko ja shvatam. I ne vidim zašto bi mi u stvari uopšte težili da razumemo nešto što nama nije potrebno. Nama je dovoljno da razumemo Božje delo i da sve rešimo, i medicinu, i patnju, i starenje, ajde šta god. Mislim da je to dovoljno. Znači, od beskonačnosti na niže. A samo stvaranje beskonačnosti, pa to imamo mi kao stvorena bića, jer smo mi fragmenti Boga. Šta smo? Još jedno pitanje, molit ću vas, vaše mišljenje onako kratko. A da li čoveku nadahnuće dolazi od nekuda iz neke više realnosti ili on to može i da priziva? Znate ko je Rosemary Brown? Rosemary Brown je bila jedna domaćica, kuvarica, koja je jednog dana počela, ni nikad učila nikakve muzičke škole, ništa, počela da komponuje. Pa, kaže, koliko Beethoven ima simfoniju, kaže, ima 9 simfonija, ona iskomponovala 10. Potpuno u duhu Beethovena. Pa, Chopina i tako, svi se zgranuli, kako, šta? Šta hoću da kažem? Očigledno dolazi od ozgo. Sva nadahnuća. Ne može iz knjiga. Možete vi biti najbolji učenik na svetu. Pročitate sve biblioteke, što su milioni knjiga, ajde, one glavne knjige. I opet da nikakvo naučno otkriće ne napravite, kao i da učite 100.000 godina komponovanja i da nikad ne iskomponovate nešto što ljudima ulazi direktno u suštinu bića i na taj način ih vibrira. To je treperenje duše, takozvano po Grigoriju Palami, to je najviši stepen estetike kad duša treperi, estetskog doživljaja. Tako da mislim da od ozgo sve dolazi. Od ozdo ne dolazi ništa. Pa ne možete, vidite, fizika, imamo eksperimente, imamo zakone. Ja ne mogu na eksperimentalnom nivou da napravim eksperiment koji nije već predviđen nekim zakonom unapred. Ne mogu ja da napravim eksperiment koji nije po zakonu fizike. Prema tome duh prethodi materiji, pa to je jasno ko dan. Jer i niti da ja recimo eksperiment napravim takav koji mi stvori neki novi zakon. Znači ja na nivou materije ne mogu da stvaram duhovne entitete, oni uvek prethode. Mislim u nauci, u direktnom životu. Ljubav samilosti. Da Bog je nespoznat. Međutim, naš krajnji cilj evolucije je da dođemo do konačnu evoluciju, da se stopimo sa njim. U stvari to je i potvrđeno u jednoj knjizi, u 2 knjige potvrđeno, da se čuli za Atoru i za knjigu znanja.
Jesam, Mevlana u Turskoj. Da, u Turskoj je poglavlje Mevlana, knjiga znanja, ja to sve pratim da bi mogu... 47. poglavlje, pročitajte. Ja sad ne znam po pogledu. Mislim svjetsko 47. Znači, krajnji cilj naše evolucije je susret sa Bogom. I onda mi postajemo kao on. Pa jeste, ali možemo li mi istupiti iz beskonačnosti, istupiti iz Boga? Ne, ali sad u ovoj realnosti mi ne možemo, jer smo, da kažem, mnogo daleko odlični. Sad Mi imamo iluziju da nismo sa Bogom, ja bi drugčije Od to. ovoga što sam rekao, postoji u vetskim spisima, evo tu je i Marjanović, i Sankija, i ovdje sutra, Patanđari, pročitajte pa ćete vidjeti. Ne, u redu to, a šta mi vredi da čitam? Ja imam svoje iskustvo, meni je to vrednije. Znaš, ja čitam ja svašta. Znate, da vam kažem, ima čanizam. Ušao Čanji u budistički hram, video veliki Budin, kip i pljuno na njega. Šta ti je, kaže, de na Budu pljuj, kaže, negde sa strane. Pokaži mi gde nije Buda, pa ću tamo da pljunem. To je moj odgovor na to da se stopimo s Bogom, a ne može istupimo mi iz Boga nikad. Nijednog časa. Koliko je sapati. Bravo, ljudi. A zdržili ste.